ang sagad madunggan sa mga anak. Words of criticism that really don't accomplish much. All they do is cause a child to withdraw. Dili ganahan mo puyo ang mga anak nato may isog sa puloy-anan. Kung ato ang ila lang madunggan perminti, mao ang mga pagsaway. Ang dili maayo lang binuhatan, mao lang na ang madunggan mga igsoon. Pagsaway din na sa puloy-anan. It is more important to communicate love through words that say, na, ano yun na? You're worth something. You're such a good little boy or girl. I'm glad that God gave you to us. Uy, abinin mo na, lipay ka ayaw niya. Ikaw, gihatag ka sa Ginoo namo. Ikaw, kamo, usa mo ka manalangin diya sa atong puloy-anan. Oh, you're better than any Christmas present I could ever receive. And today is Father's Day. You are the best gift that I have. Oh, mga amahan. Nagkaingon daw sa inyong mga anak, niya na. Mga anak, kamo maong best gift sa Father's Day karon. Those words that communicate acceptance and love, they need to be spoken over and over again. Mao ni mensahe alang sa mga amahan kay usa ang mga amahan kanang kuan raman, kanang kasagaran non-verbal. Mao ba? No, non-verbal. Oh, dapat gitagaan ta yung sabi mga igsoon nga they need to be spoken over and over again, even when our children stumble and fall. Don't wait until the last minute to do it. So gikinahanglan na, gigugma ka na, kanang palangga ka na. Gikinahanglan na nila mga igsoon nga usa, permente nila madunggan, unya, magwa nila mga igsoon nga pinalangga dahil ko ni Papa, palangga dahil ko ni Mama. And the third ingredient mga igsoon, second to the last. The third ingredient was the attributing of a high value. Makita sa verse 28 mga igsoon, nagaingon diri. Let people serve you. Muna yung blessing mga igsoon. Let people serve you. And therefore, may God give you the dew of heaven and all the fatness of the earth and plenty of grain and wine. Blessing, the third ingredient of the blessing was the attributing of a high value. Notice mga igsoon, ngayon si Isaac, may God give you of heaven's dew and of earth's richness, an abundance of grain and new wine. So mga igsoon, gipasabot niya ay sa Isaac nga na Jacob, dili na Jacob, kaya nauna sa Esau man, nga niyang anak ko man, you're special, so God will give you the best that He has to give. So, focus mga igsoon nga, ang Ginoo magahatag kaniya the best because you, my son, is very, very special to God. Mga ingon diri mga igsoon, we're constantly being told that we should teach our children to have a good, positive self-image, to build up their self